بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا لطيف 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 يلطف بنا فيما نزل، سألناك في القرآن ومن عليه نزل، صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ملح نجم أو أفل. ارحمنا يا مولانا والطف بنا عن عجل، يا لطيف لم تزل الطف بنا فيما نزل، سألناك في القرآن ومن عليه نزل، صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ملح نجم أو أفل. ارحمنا يا مولانا والطف بنا عن عجل، يا لطيف لم تزل الطف بنا فيما نزل، سألناك في القرآن ومن عليه نزل، صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ملح نجم أو أفل. ارحمنا يا مولانا والطف بنا عن عجل. يا منتهى أمالي، يا منتهى أمالي وكنز رجائي، يا عمدتي في شدتي ورخائي. لقد وقفت ببابك وقفة سائل، فآذن اللهم منك بالعطاء. حشاك يا رب، حشاك يا رب، تمنعني وأنت خلقتني، وأنت خلقتني ورزقتني في ظلمة الأحشاء. يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دام، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما، يا كريم أنت رب الكرما، قد سألنا اللطف منك عاجلا، يا حليم أنت رب الحلما، واسبل الستر علينا دائما، يا رحيم أنت رب الرحمة، وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما.
يا لطيف الصنع يا من كلما دام الأمر جلا ما دام، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما، قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلما، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحما، وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما، يا لطيف الصنع يا من كلما دام الأمر جلا ما دام، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما، قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلما، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحما، وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف، لطيف لطيف بالله متوسل بلطفك فالطف بنا وقد نزل اللطف، بلطفك عنا يا لطيف ويا حبيب، وسط اللطف وانسجنا اللطف، نجونا بلطف الله تشفي وأنت الذي تعفو، أغثنا أغثنا يا لطيف بقلبي، إذا نزل القضاء يسلم الله، بجاه إمام المرسلين محمد، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف، عليه صلاة الله ما قال صادق، ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ، ويا مؤمن أمن بأمنك خوفانا، وأمن بلاد المسلمين من الشر، يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، 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 ذاتك يا ذا العلا والجلال، ومن تخبي بسني خصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك سؤال، وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال، تكرم علينا ببرء السقم وليل الذي نرتجي في المآل، وكن حصننا من جميع الهموم، فيا خير شاف ويا خير وال، وفرج قلوبنا قد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال، ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال، إليك بسطنا أكف الرجاء ورحمك يا أرحم الراحمين، فما خضع عبد إليك ابتجا وسيلته سيد المرسلين، إليك بسطنا أكف الرجاء ورحمك يا أرحم الراحمين، فما خضع عبد إليك ابتجا وسيلته سيد المرسلين، إليك بسطنا أكف الرجاء ورحمك يا أرحم الراحمين، فما خضع عبد إليك ابتجا وسيلته سيد المرسلين، إليك بسطنا كف الرجاء فرحمك يا أرحم الراحمين، فما خضع عبد إليك ابتجا وسيلته سيد المرسلين، يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا 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 لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Soyez attentifs et surveillez sans relâche le jour où le ciel présentera les marques évidentes de la fumée. Ce signe néfaste a pour effet de vous emmitoufler et vous souffrirez terriblement. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La nuisance est devenue visible en mer et sur la terre ferme. Elle résulte des biens produits par les activités humaines. Les gens goûteront aux effets nocifs de leurs produits. Vont-ils y remédier? يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دانا يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلما واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحمة وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما داما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلما واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحمة وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما داما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلما واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحمة وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما
هلا يا لطيف يا لطيف لك اللطف وأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنا متوسل بلطفك فالطف بنا وقد نزل اللطف بلطفك عنا يا لطيف ويا لطيف وسط اللطف وانسجنا اللطف رجونا بلطف الله لطيف لطيف تشفي وأنت الذي تعفو أغثنا أغثنا يا لطيف بقلبي إذا نزل القضاء يسلم بجاه إمام المرسلين محمد فلوله عين اللطف ما نزل اللطف عليه صلاة الله ما قال صادق ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ ويا مؤمن أمن بأمنك خوفنا وأمن بلاد المسلمين من الشر يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله 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 ذاتك يا ذا العلا والجلال ومن تخطبي بسني اختصاص محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك سؤال وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال تكرم علينا ببرء السقم ونيل الذين نرتجي في المآل وكن حصنا من جميع الهموم ويا خير شاف ويا خير واد وفرج قلوبنا قد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال ويا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال إليك بسطنا أكف الرجاء ورحمك يا أرحم الراحمين وما خضع عبد إليك فجاء وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا أكف الرجاء ورحمك يا أرحم الراحمين وما خضع عبد إليك فجاء وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا كف الرجاء ورحمك يا أرحم الراحمين فما خضع عبد إليك فجاء وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا كف الرجاء فما خضع عبد إليك فجاء وسيلته سيد المرسلين إليك بسطنا كف الرجاء فرحمك يا أرحم. Le réseau de l'association de surveillance de la 7 jours sur 7 atmosphérique en Alsace mesure la qualité de l'air que nous respirons et nous en informe. Au total, l'ASPA dispose d'un réseau d'une centaine d'analyseurs répartis sur toute l'Alsace. C'est elle qui chaque jour nous donne après la météo régionale l'indice de qualité de l'air, un indice qui reprend les valeurs moyennes sur la journée des 4 polluants de l'air principaux. Mais l'ASPA ne se contente pas d'observer. Quand le niveau de pollution dépasse un certain seuil, elle alerte les autorités et les aide à savoir quelles mesures il est nécessaire de prendre. Pour un polluant donné comme l'ozone, on va prendre l'exemple de l'ozone, on sait qu'il y a des sources qui vont amener des points d'ozone élevés, on va avoir des prévisions qui vont être faites et il y aura des actions qui vont être menées pour inciter à utiliser moins les transports individuels au profit des transports communs. Et donc, notre travail est de donner tous les éléments pour les décideurs pour agir là où ce sera le plus pertinent. Les premiers intéressés, ce sont les Alsaciens. Chacun de nous inhale quotidiennement environ 15 000 litres d'air. L'impact sur la santé d'une pollution atmosphérique lourde peut donc être conséquente. En matière sanitaire, les particules, les poussières en suspension, ce sont les polluants qui sont, les plus nocifs, puisqu'on recense au niveau de l'ensemble de l'Europe des 25 une surmortalité de 350 000 individus par an. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de réduction, c'est surtout pour se préoccuper de la santé humaine. En France, les ménages sont à l'origine de la moitié des émissions de gaz carbonique. Nous avons deux outils qui vont faciliter un petit peu la prise en compte du comportement individuel par rapport à la pollution. Le premier s'appelle Itinéraire. Il permet de calculer l'impact de son moyen de transport, de son domicile
à son lieu de travail. Et le deuxième outil s'appelle l'air, c'est mon affaire. Et cet outil permet de connaître en fonction de son comportement à son domicile tout ce qui va apporter des polluants à son domicile, faire des économies d'énergie, etc. Et surtout, ce sont des outils qui ne sont pas là pour culpabiliser, mais pour améliorer son comportement. Changer sa manière de se déplacer, éviter les gaspillages, bien choisir l'équipement de sa maison, autant d'aspects de la vie quotidienne dans lesquels nous pouvons tous investir pour aider l'ASPA à réduire la pollution de l'air. Les scientifiques sont à peu près tous d'accord sur certains principes de base du réchauffement climatique. La Terre se réchauffe-t-elle? Oui. Une partie du réchauffement est-elle due à l'activité humaine? Oui. Jim Hansen, qui est directeur de l'Institut d'études spatiales de la NASA, a récemment donné une estimation plus juste basée sur des recherches de l'année dernière. Et l'estimation actuelle est que la Terre s'est réchauffée d'environ 7/10 de degré. Le réchauffement planétaire est réel. Il est destructeur et son impact sur la Terre défie l'imagination. Des événements catastrophiques ont changé leurs habitudes. Et c'est nous qui sommes coupables. Le trafic se produit sur de nombreux fronts et la Terre souffre. Quant aux hommes, changé leurs habitudes. Et c'est nous qui sommes coupables. Le réchauffement planétaire survient quand l'atmosphère s'enrichit des polluants provenant surtout des automobiles et des cheminées. Ces gaz bloquent une partie de l'échange d'énergie entre la Terre et l'espace, piégeant la chaleur près de la surface de la Terre. L'impact humain, surtout en ce qui concerne le réchauffement planétaire et les changements climatiques, se remarque d'abord et davantage dans l'Arctique. On commence à voir les événements se produire plus vite que ce que les scientifiques avaient indiqué. D'ici la fin de ce siècle, peut-être même d'ici quelques dizaines d'années, il n'y aura quasiment plus de glace dans l'Arctique. La réalité de la pollution de l'air, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Son impact sur la santé va des migraines, des somnolences, des léthargies, jusqu'à des désordres bien plus redoutables. Cela peut non seulement aggraver l'asthme, mais le provoquer. La Terre a un effet de serre naturel. Nous gagnons à peu près une quinzaine de degrés grâce à la présence de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et du méthane, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre qui piègent la chaleur. Ça, c'est l'aspect positif. Les hommes font concurrence à la nature car en utilisant les pots d'échappement et les cheminées d'usine pour vider nos ordures dans l'atmosphère, nous ajoutons à cette quantité de gaz à effet de serre qui est naturelle des gaz qui ne le sont pas. En majeure partie du CO2, du méthane et des produits chimiques inconnus jusque-là, des chlorofluorocarbones qui détériorent aussi l'ozone. En s'accumulant, ils piègent davantage de chaleur. C'est un fait établi, on sait que la présence du dioxyde de carbone a augmenté de 30 à 35%, des gaz ajoutés qui n'avaient jamais existé, et la Terre se réchauffe. Tout cela réuni fait que le réchauffement climatique est non seulement une réalité, mais un grave sujet d'inquiétude pour l'avenir, car nous poursuivons nos activités à un rythme accéléré. داهم الأمر جلا ما دام يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلما واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحمة وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دام يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما
يا كريم أنت رب الكرماء قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلماء واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. Le sauna et le hammam. Chaleur sèche, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux d'humidité aux alentours des 20% pour une température qui peut atteindre jusqu'à 90 degrés pour le sauna. Alors que le hammam, c'est l'inverse. Ouais, ça peut atteindre 90 degrés. Le hammam, c'est l'inverse. C'est 100% d'humidité. Par contre, une chaleur moindre, 50 degrés, mais malgré tout, le ressenti est équivalent, tout simplement parce que l'eau est un meilleur conducteur de chaleur que l'air. Au mois de juillet dernier, on l'a appris récemment, une femme a perdu la vie alors qu'elle subissait un rituel de sudation. Alors, qu'est-ce que c'est que la hutte de sudation? Oui, la hutte de sudation n'est pas un emballage dans de la boue avec du cellophane autour, c'est pas du tout ça. La sudation, c'est une hutte qui est faite à l'origine en peau. Donc la sudation, c'est comme on le sait par les Suédois ou ce qui vient des Incas, et le corps transpire. On a des pierres à l'intérieur qui chauffent avec de l'eau. On chauffe des pierres dans le feu sacré à l'extérieur et on met de l'eau dessus. Mais à l'intérieur, ce qui va se produire, c'est que plus la chaleur, on a encore moins l'habitude. Parce qu'il fait vraiment très chaud là-dedans? Ça va vous dites que ça chauffe beaucoup. Ça va progressivement. La femme, Madame Lavigne, est morte cuite, littéralement, oui, parce qu'il faisait trop chaud. Là. Mais c'est pas du tout le même principe, parce que ça appartient, mais c'est dangereux. Mais c'est le même processus. Ce qu'elle voulait, c'était suer, là, je présume, puisque c'est une thérapie de sudation. J'imagine, mais on va rester dedans. C'est-à-dire que c'est en fonction de leur rythme à eux. C'est déjà un énorme travail pour eux que de rentrer dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Ça dure combien de temps? Ça dépend des personnes qui sont là. En général, il y a 9 personnes qui vont rentrer avec moi. En même temps? Oui. Oh. Et ça dépend de si une personne souhaite sortir. Ça ne va pas sentir bien bon, 9 personnes à 50 degrés. Je l'attendais celle-là. Eh bien non. C'est de la sudation, à moins que tout le monde mette du Manen ou du Speed Stick Plus. Non, j'ai la solution, c'est amérindien. La femme qui a fait cuire la madame, là, elle était sûre que ça marchait ces affaires-là. Elle avait appris ça de quelqu'un. C'est bien le drame. Je ne sais pas de quoi elle était sûre, mais il y avait 8-9 personnes qui sont là. Il y a une solidarité qui se crée aussi. Donc à l'origine, c'est l'énergie des êtres humains qui sont là, puis l'énergie de la terre, l'énergie de l'air, et puis de l'eau et des pierres. On voit la photo là, près de la rivière. Après, on va... يا لطيف الصنع يا من كلما داوم الأمر جلا ما داما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرماء قد سألنا اللطف منك عاجلا يا حليم أنت رب الحلماء واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما لا يا لطيف لك اللطف وأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف إنما متوسل بلطفك فالطف بنا وقد نزل اللطف بلطفك عنا يا لطيف ويا حبيب وسط اللطف وانزجنا اللطف رجونا بلطف الله وأنت الذي تعفو فلوله عين اللطف ما نزل اللطف عليه صلاة الله ما قال صادق فلا يا حفيظ لك الحفظ ويا مؤمن آمنا بأمنك خوفانا
orthodoxes, les protestants, les musulmans, les juifs et les bouddhistes de France. Ils demandent, leurs responsables demandent ensemble que la conférence sur le climat, la COP21, qui se tiendra en décembre à Paris, accouche d'un vrai accord, d'un accord qui s'imposerait à tous. Depuis l'encyclique du pape sur l'écologie, nous savons, l'Église catholique, par exemple, veut sauver la planète. L'homme est responsable du réchauffement, plus il en est la principale cause. Donc, les religieux, les responsables religieux veulent sauver la création de Dieu. Oui, il faut protéger la planète contre le réchauffement climatique, donc les responsables religieux ont raison. Tout simplement, les représentants religieux ont pris leurs responsabilités et j'applaudis. L'enjeu, le problème, c'est comment mobiliser nos sociétés, les électeurs, donc toute la société pour l'avenir. C'est très difficile de prendre des décisions compliquées pour que dans 20 ans, le réchauffement climatique ne devienne pas une véritable catastrophe. Nous vivons dans la société de l'immédiat et les responsables religieux, en fait, ont pointé le doigt là-dessus. On dit moralement, nous avons le devoir de nous projeter dans l'avenir et nous projeter dans l'avenir, c'est prendre des décisions difficiles aujourd'hui, difficiles pour l'économie, mais qui protègent la planète. Voilà l'enjeu. C'est compliqué de mettre ensemble la planète, oui, mais c'est la seule solution.